ಮಾರನ ಪರಮೇಶ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ತಪೋಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮ ಬಹುದೂರ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ತಪೋಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮ ಬಹುದೂರ ತಾರಕ ಮೂಲ ಬಾಂಧವಿಲೋಲ ತಾರಕ ಮೂಲ ಬಾಂಧವಿಲೋಲ ಮಾರನ ಪರಮೇಶ ಶಿವಶಂಕರ ಮಹಾದೇವನ ಶಿವಗಂಗದ ಬಂಗಾಭರಣ ಶಿವಶಂಕರ ಗೌರಿ ರಮಣ ಶಿವಶಂಕರ ಗಂಗಾಭರಣ ತಾರಕ ನಂದ ನಂದ ವಿಲೋಲ ತಾರಕ ನಂದ ನಂದ ವಿಲೋಲ ಮಾರನ ಪರಮೇಶ ಅಯ್ಯ ಹುಡುಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಪ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಲವಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದು ಮಗು. ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ ಮಗು, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬ್ಬು, ನೀನೇ ತೋರಿಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಡಿಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇರುವುದು, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿಕೋ. ಅಯ್ಯ ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದು ಮಗು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮಗು. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವನವನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಮಗು? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ ಬಾಲನೆ ನೋಡು, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ತೆಂಗು ಹಾಡಿಕೆ ಮರವು ನಿಂದೇರಲೆ ಗಿಡವು. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ತೆಂಗು ಹಾಡಿಕೆ ಮರವು ನಿಂದೇರಲೆ ಗಿಡವು. ಒಂದೇ ಪಂಡಿಗೆ ಕಾಲವು ಸಂಭ್ರಮಾಡಿಸುವುದು, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ ಬಾಲನೆ ನೋಡು, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ. ಮಗು, ಬಾಳೆ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡವು ರಸ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆ ನೋಡು. ಮಗು, ಈ ಗೊನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಾಳೆ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯು ರಸ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆ ನೋಡು, ಹಸನಾಗಿ ತೋರ್ಪುದು ಬಾಲನೆ ನೋಡು, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ ಬಾಲನೆ ನೋಡು, ಎಂತೋ ತೋರ್ಪುದು ಈವನ. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿವಿದ್ದದ್ದೇ ಕಾಣುತ್ತೀಯ ಮಗು. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಈ ಬಾಳೆಯ ಗೊಂಚಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಮಗು. ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ? ಪರರ ಸತ್ತು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಮಗು ಮಗು
ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಇರಲಿ. ಆ ಹುಡುಗನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ 2 ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಅವನ ತಂದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ 2 ಹಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡುವೆನು. ಸತ್ಯರ್ವತ ಸತ್ಯರ್ವತ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರು ಪದಂಕಾರಿ. ಜೈ ಶಂಕರ. ಓಹೋ, ಮರೆತು ನಿದ್ದೆ ಹೋದನಲ್ಲ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುವುದೋ ಕಾಣನಲ್ಲ. ಹೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದು ಏನು? ಈ ಬಾಳೆಗೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚಿಪ್ಪು ಕಳವು ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಕಳವು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿ? ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮ, ಇರಲಿ, ದ್ರವ್ಯ ವಿಲಾಸವಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಯಾರೋ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಲು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. ಅಪ್ಪ, ಮಗು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಸ್ವಾಮಿ, ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮಗು? ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದು 2 ಚಿಪ್ಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುತ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಿತ್ತುಕೊಟ್ಟೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರರ ಸತ್ತು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋದೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಯಾರ್ದು? ನನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ತೆಗೆದುಕೋ. ತೆಗೆದುಕೋ, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೋ. ಕಳ್ಳ ಹುಡುಗನೇ, ಬಾಳೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯ ಮದಾಂತ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನು ಮದಾಂಧ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಶಿವನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಶಿವನ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕದೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಸ್ವಾಮಿ. ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ, ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ, ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆನು. ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆನು. ಶಿವನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕದೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕೀಳಂದನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕೀಳಂದನು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತನು. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತನು. ಶಿವನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕದೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಶಿವನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕದೆಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವೋ ಮದಾಂಧ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು.
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಇನ್ನ 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನು ಮದಾಂಧ. ನಿಮ್ಮ ಪದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಇಡೀ 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನು ಮದಾಂಧ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವೋ ಮದಾಂಧ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಳ್ಳನಾಗುವೆ. ಎಲ್ಲವೋ ಮದಾಂಧ, ಹಿಡಿ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು. ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನು ಮದಾಂಧ. ಕಂದನ ಕಾಪಾಡೆಯ ಬಾಲನ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ, ಕಂದನ ಕಾಪಾಡೆಯ. ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವ, ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವ, ಮುಕ್ತನ ಕಾಪಾಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲನ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ. ಭಕ್ತನ ಕಾಪಾಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲನ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ. ಬಾ ತಂದೆ ಶನಿದೇವ ಬಾಲನ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ, ಭಕ್ತರ ಕಾಪಾಡೆಯ ಬಾಲನ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ.
ರಾಜನಾಮಿಯನ್ನ ಹಸ್ತದಿ ಹೀನಗು ಜಯಂ ಗೈಸಿದನ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಚತರಿಸಿದ ತಾಳದೆ ಈ ಕರಗಲಂ ಎಷ್ಟು ನೋಯುವುದು ಕಾಣೆ ದೇವಾ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯುಗಳು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಲಿ ನಾನು ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಹುಡುಗನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜರೇಖೆಗಳೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಸತ್ಯವ್ರತನೇ, ಈ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ? ಹೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇರಲಿ, ದೈವ ವಿಲಾಸವಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ದೈವ ವಿಲಾಸವಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಪಡೆದೆನೋ ನಿನ್ನ ಮೋಸದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದೆಯ ನೀ. ಹೃದಯದಿ ಮೋಸದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದೆಯ ನೀ. ನೀರಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಈ ವೇದನೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಈ ವೇದನೆ. ಇದೇನಿದು? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಕುಮಾರನ ಸುಳಿವೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋಟವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ತೋಟದ ಬಳಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡುವೆನು. ಸ್ವಾಮಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅಮ್ಮ, ಮಡಿವಾಳ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಮಾರನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವನು ಇಂದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಆತನನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿರುವಿರ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನೇ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆತನನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಅಮ್ಮ, ಇದೇನು ಈಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ? ಈಕೆಗೆ ನಾನು ಏನದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ? ಹೇಳುವನು ಕೇಳಮ್ಮ. ಪರಮ ದ್ರೋಹಿಯೋ ನಾನು ಕೇಳಮ್ಮ ತಾಯೇ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ಪರಮ ದ್ರೋಹಿಯೋ ನಾನು ಕೇಳಮ್ಮ ತಾಯೇ. ನೀನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೋ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ತಾಯೇ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಚುಪ್ಪು ಗಳ್ಳುವು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಈ ಆ ಹುಡುಗನು 2 ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಕುಮಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ಆತನ ಎಲ್ಲಿರುವನು? ಬೇಗನೆ ತೋರಿಸುವರಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರೇ. ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಕ್ತದ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ ತಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ನಡೀರಿ ಪೂಜ್ಯರೇ. ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕುಮಾರನು ನಿನ್ನ ಮಗನೇನ ನೋಡು ತಾಯಿ.
ಕುಮಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಬಂದಿರುವಳು. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡು ಕುಮಾರ, ಮಾತನಾಡು ಮಗನೇ, ಮಾತನಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕರಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದೆಯೋ ಕಾಣೆನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೈವವೇ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆ. ಈ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ ಕುಮಾರ? ಹೇಳು ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದಿರುವಳು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ಕುಮಾರ, ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು ಮಗನೇ, ಮಾತನಾಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇನು ಮಾನವರೋ ಅಥವಾ ದಾನವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ದೈವವೇ. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು, ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಡೆಗೂ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆಯ ಕುಮಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ದೈವವೇ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕುಮಾರ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು ಮಗನೇ, ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದಿರುವಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ಕುಮಾರ, ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು, ಮಾತನಾಡು ಕುಮಾರ, ಮಾತನಾಡು. ಇದೇನು ಇದೇನು ಈಕೆ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಈಕೆಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ವನವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಇರಲಿ, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವುದು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಯಾರು ತಾಯಿ? ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ, ಎಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಧರಿಸಿರುವೆ ತಾಯಿ. ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ವನವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನೀನು ಯಾರಮ್ಮ? ಏನಿದು? ಈ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಪರಪುರುಷರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪತುರತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾನವರೋ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರೋ ಕಾಣನಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಶನಿದೇವ, ನೀತಿಯ ಮೇರೆಸಿ ನ್ಯಾಯವ ಉಳಿಸಿ ಧರ್ಮವ ಕಾಯ
ಅಮ್ಮ ತಾವು ಯಾರು? ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸುವರಾಗಿ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕಾಳಿಂಗಪುರದ ಸತ್ರತ ಮಹಾರಾಜನು ತಾಯಿ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ ತಾಯಿ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ. ಛೇ, ದೂರ ನಿಲ್ಲು. ಯಾರು ನೀನು? ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ದೂರ ನಿಲ್ಲು. ಪ್ರಿಯ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸೆಯು. ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲು ಜಲವನ್ನು ತರಲು ಹೋದವರು ನೀವು ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ನನಗಾದರೂ ನವಮಾಸಗಳು ತುಂಬಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾರೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಶರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸಲು ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಓದಿಸಲು ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಸಲು ಕ್ಷೀರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕೊರಮರ ಎಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದೆವು. ಅವರ ಮನೆಯ ಅನ್ನದೃಣವು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸಿ ಮಡಿವಾಳ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆನು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಹಾಸೆಯು. ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸೆಯು ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ತಿಂದು ಯಾವಾಗೋ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಳು. ದೂರ ನಿಲ್ಲು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ, ಈತನೇ ನನ್ನ ಕುಮಾರನು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವರಾಗಿ. ದೇವಿ ಚಂದ್ರಹಾಸೆ, ನಾನಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ದೇವಿ ಚಂದ್ರಹಾಸೆ, ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ, ಕುಮಾರ. ಕುಮಾರ, ಕುಮಾರ, ಕರುಣಾ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ. ಕುಮಾರ, ಕರುಣಾವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಲ ಕರಗಾಲದ ಕಳೆದು ಯಾರೋ ಮಗನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನಾರೋ. ಕುಮಾರ ಮಗನೇ, ಕರಗಾಲಿಲ್ಲದ ಕಂದ ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ. ಕುಮಾರ ಮಗನೇ, ಕುಮಾರ. ಕುಮಾರ, ದೇವಿ, ಈ ಹುಡುಗನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಿ, ನೀನು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗು. ನಾನು ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗುವೆನು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ ಕುಮಾರ. ನಡೆ ಕುಮಾರ. ಎನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಛತ್ರದಮನ, ಎನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಛತ್ರದಮನ, ಬೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿ ಪರಿ ಪರಿ ತಕ್ಷ ಕೊಡುವೆ.
ಸತ್ಯರಥ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯೋ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಜೀವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲಿಗೆ ನುಂಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಮೊದಲೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಸೆಯು ಗೋಧಿ ಬೀಸಲು ಹೋಗಿರುವಳು. ಈಗ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗೆಲಿಗೆ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾಯಬಲದಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯು ಜೀವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಬಂಗಾರದ ಗೆಲಿಕೆಯನ್ನು ನುಂಗುವಂತೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಘೋರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವೆನು. ಸದಾಶಿವನ ಹೊರಬಡಿದು ನರಾಧಮನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಸದಾಶಿವನ 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 ಹೊರಬಡಿದು ನರಾಧಮನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನರಾಧಮನ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಹರಿಹರ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಜೈ ಶಂಕರ. ఒడ్డొళ్ళు రాగులు గింజలు పాపులు చింతాపండు నరదేవి ఒడ్డొళ్ళు రాగులు గింజలు పాపులు చింతాపండు నరదేవి ఏమంటారు? మనకి అపురూపానికి 60 ఏళ్ళకి ఒక బిడ్డ పుట్టేసింది. ఆ బిడ్డ పుట్టిన పండుగ చేయాల. అవును సార్, ఆ బిడ్డ పుట్టిన పండుగ చేయాలా? ఇంట్లో ఏముందో ఏం లేదో చుట్టాలు పట్టాలంతా వస్తారు. ఇంకా రేపు పండుగ కదా, పండుగ చేసేది నీకు బిడ్డ పుట్టిన పండుగ చేసాక ఏముందా ఏం లేదో అడగాల. మా ఆడదా ఉందా, ఏం చేస్తా ఉందా, లేచిందా, పడుకొని ఉందా చూస్తాను, పిలుస్తాను. కానీ ఏ లక్ష్మి, దానికి నీకు అనేది వయసు అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడు. ఏ ఎక్కడున్నావే? ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. ఓ ఇక వచ్చేసి లేక 60 ఏళ్ళ తర్వాత మగబిడ్డ పుట్టినాడు కదా. అవును, బిడ్డకి పుట్టిన పండుగ చేయాలి కదా. చేయాలా? నీకేమన్నా గ్యాప్ ఉందే అని దాన్నే నేను చెప్తా, వాళ్ళకి అందరికీ చెప్తే ఇప్పుడు చుట్టాలకంతా చెప్పండి. చెప్పేసి అందరికీ వంటలు వార్పులు చేయాలా, చేయాలా. అవును, బిడ్డను పట్టుకున్న పని నా చేసే కయ్యలేదు. మీరు పోయి ఒక పని మనిషిని పిలుచుకోరా. ఏమే మీరు పోయి ఒక పని మనిషిని పిలుచుకురండి. పని మనిషిని పిలుచుకొని అంత చేసిస్తావు నువ్వు? నేను బిడ్డను పట్టుకో కాదే,
ఇంట్లో ఏముంది ఏం లేదు, బెల్లం ఉందా బ్యాళ్ళు ఉందా ఏమి చెప్పేది కదేమే. బిడ్డ వంట మనిషిని పిలుచుకొని వచ్చేస్తే అంత చేసి పెట్టిస్తావా? సరుకులంతా తీసుకొని అట్లే పని మనిషిని దాన్నే అడుగుతా ఉండేది. నేను చెప్పే కరెక్ట్గా లెక్క చెప్పే ఏముంది ఏం లేదు ఎంత ఎవరో అని చెప్తే కదా. చూడే జనాలు ఎదుర్కోకుండా అంతా ఖాళీ చీరలే ఉండవి. పిండి వంటలు చేయాలా కాదా చేయాలా, ఒబ్బట్లు చేయాలా, దానికే నేను చెప్పింది. జాంగ్రీ చేయాలా. జనాలు చూసుకొని ఎంత కావాలా ఏం కావాలని చెప్తే ఇస్తాను నేను. ఎంత కావాలో ఏం కావాలో అంతా రాసిన్నాను. ఆ. పోయి తీసుకురాపండి. పోయి యాడ్ పెట్టిన సీటే కొత్తాయా ఉన్ని చెప్పా. గిరుగు చేసేలే అయిపోతుంది, ఒకేనాడు చేసేదా. అవునా? చెప్పు ఏం కావాలంటే చెప్పు. అంగడి వాట్లేసేస్తాను నా మాటిని. పో బిరినా లేదే ఇవి తీస్తారు ఇంకా కొత్తగా. చెప్పే పిండి వంటలకు రాసుకోండి. లిస్ట్ చూడా ఇక్కడ చూడా ఎంత పడుతుందా. దీన్ని ఇంకా చెప్పేదాన్ని చూడు నువ్వు. చెప్పు పిండి వంటలు, బ్యాళ్ళు, ఎంత పప్పు, ఎంత నూనె, పెసరు ఏయ్ బ్యాళ్ళు ఎంత అని చెప్పా. చెప్పుకొని పోయిస్తే నువ్వు అంతా ఒక 10 కేజీలు తీసుకురండి. చాలా పబ్బులు ముంచేస్తావు విడి. నేను అక్కడ ఇక్కడ ఈ పొద్దుటికి మాత్రమే అంత కాదే. ఆ. అక్కడ ఇక్కడ మేము చెట్టుగాళ్ళు పొడి పెట్టిండే కాసులంతా పాడు చేసి తక్కడికి చింతపండు మెత్తిచ్చి ఊరే దానికే ఆ కాసులంతా ఈవిడ పాడు చేసి ఇస్తాను. పెట్టేళ్ళండి ఆయన తెస్తాను నేను. ఆ బిడ్డ అక్కడ పాటు పెట్టు, పాట పాడదామా? పాట కూడా పాడాలనా? పాడాలి పెట్టే అక్కడ. ఏమండి చాలా మంచి రోజు కదా ఈ రోజు. ఉండేట్లా ముసలోనికి కాదా చూస్తా ఉంటే ఎట్లని తెలిసింది నాకే. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు. చందమామ అందిన రోజు, బృందావని నవ్విన రోజు, తొలి వలపులు చిగురిన రోజు, కులదైవం పలికిన రోజు. చందమామ అందిన రోజు, బృందావని నవ్విన రోజు, తొలి వలపులు చిగురిన రోజు, కులదైవం పలికిన రోజు, కన్న తల్లి ఆశలకు సన్నజాజులై వెగసిన రోజు. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు. నువ్వు పాట పాడదు కదా. నేను నేను ఏమో పాడతాను. చూపిస్తా ఉండవే. నేను చూపిస్తాను రావే ఇక్కడ. తల మింద పువ్వలేమే ఓ నాగి నీకెవరో పుడిసినారే ఓ నాగి అనుమానం ముందు పుట్టి వెనక్కుంటున్నాడు వీడు. తల మింద పువ్వలేమే ఓ నాగి నీకెవరో పుడిసినారే ఓ నాగి పక్కింటి రామచిలక మామయ్య మామయ్య, పక్కింటి మల్లె చెట్టు మామయ్య మామయ్య, నీళ్లు పోసి పెంచానయ్యో మామయ్య మామయ్య. చెప్పలంతా గాయమేమే ఓ నాగి నిన్నెవరు
చేసినారే ఓనగి ఓనగి చంపాకి నేను పోతే మామయ్య మామయ్య చంప పట్టు చెంపిందయ్యో మామయ్య మామయ్య. అదే అనుమానం ముందు పుట్టి వీడు పుట్టిండేది వెనక. ಯಾಕ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. సరే అండి మీరు పోయి సరుకులు తీసుకురాపోండి. సరుకులు తీసుకొని వస్తారా? పని మనిషి ఇంకో పాట పాడతారు ఉండే వద్దేమే వద్దు ఎలా? వాళ్ళు కొడతారు. ఇంకా ఎవరు 3 ఏళ్ళు ఇంకా అన్నేసాకి వచ్చి ఈ పది వేసినాను. ఈ పది అదే వద్దు ఇదే వద్దు అంటారు. ఏం చేస్తుంది నేను ఏడా పని పో. ಸ್ವಾಮಿ ದಂಡಾಲು. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ದಯ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ రామజయసులో ಹೇಳ್ಬೇಕು. మాకే డబ్బులు గిబ్బులు ఏమి వద్దండి. మత్తేన్ శెట్రే? బిడ్డ పుట్టిన పండుగ చేయాలా? మన ఇంట్లో పని చేసేదానికి ఎవరు లేదు. దాన్ని ఇంకా ఒక మనిషి కావాలా స్వామి. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ ಇರುವಳು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. అదే స్వామి నేను చెప్తా ఉండేది. మాకే ఇప్పుడు 2 నాళ్ళకి ఒక మనిషి కావాలా. ಅದೇ ಅದೇ ಶೆಟ್ರೆ, పంపించండి స్వామి. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿ ಇರುವಳು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ అట్లే ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ చేయండి స్వామి, ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. పంపించండి. ಏನಮ್ಮ ದಾಸಿ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದಂತೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ స్వామి ఈ అమ్మ మంచిదేనా? ಏನ್ ಸಂಶಯ ಪಡಾಗಿಲ್ಲ ಶೆಟ್ರೆ. అట్లా కాదు స్వామి, ಹೇಳಿ. మేము షట్కాళ్ళు ಹೌದು. మన ఇంట్లో ఎక్కడి దగ్గర సొమ్ములు చదువులు దుడ్లు ಇಲ್ಲಿ- కాసులు అంతా ಇಲ್ಲಿ- ఎప్పటి ಇಲ್ಲಿ- ఉంటుండే చెయ్యనోరు అంత బాగుంటానే. ಏನ್ ಸಂಶಯ ಪಡಾಗಿಲ್ಲ. దానికే స్వామి అడిగిందా? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. రామ్మా దాసి. ಹಾ ఏ అంశుబే కళ్ళంతా అక్కడే నీకు. కాదే ఆ, ఏం చేస్తావు? పనుకొనిస్తావు కలుకుంటా బిడ్డకి దానికి. నీళ్ళు పోస్తా అంటులే. అవునా? ఇప్పుడు ఏమే మనిషి తెచ్చిండానా? నేనా ఎందుకు పనులు చేయి ఇయ్యమ్మేనా మనిషి చూసుకోమే. నేను చెప్పేది అదే సొమ్ములు చదువు ఎక్కడ అక్కడ పడింటుండు కదా. యా సందులో చూసినా యా గొంతులో చూసినా బంగారు ఎండి మూలుగుతా ఉంటుంది. దానికే ఈ అమ్మ చెప్పు నువ్వు. సరే నేను చెప్తాను, ఆ. మీరు పోయి పనుకొని అయిపోండి. పండు పెడతావు. ఏమ్మా అన్ని పనులు చేస్తావా తల్లి? ಮಾಡು ವಿನುತಾಯಿ. ఏం మాడతావో ఏమో, నీ భాష నాకు అర్థమయ్యలే, నా భాష నీకు అర్థమయ్యలే. బిడ్డని పండేస్తాను ఆడ, బిడ్డ చేతికి బంగారు గిలికిస్తాను. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. బిడ్డని చూసుకోకుండా పర్వాలే, గిలికి భద్రం. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. గోధుమలు ఇసురుకొని గిలికిని చూసుకో, సరేనా? ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ರಾಗಿ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲೇ, ರಾಗಿ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲೇ, ಚಿನ್ನದ ಕಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಲ್ಲೇ, ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲೇ, ಚಿನ್ನದ ಕಲ್ಲೇ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲೇ. అమ్మా లక్ష్మీదేవి, ಬೇಗನೆ ಬರುವರಾಗಿ ತಾಯಿ. ఏమ్మా అప్పుడే ఇసిరేస్తువే అంతా గోధుమలంతా ఇసిరి వెనక్కే వేస్తువే. ಅಮ್ಮ, యాలు అట్లా అరుచుకుంటా ఉండవు. ನಾನು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆಯು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಾಯಿ. మా అమ్మ సాచిగా నాకు అర్థం కాలేదు, గిలికి మాత్రమే అర్థమయ్య. ఎక్కడ పోయిందమ్మా గిలికే? ಅದು ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಾಯಿ. భూమి గిందే. నీ ముఖం చూసినప్పుడే అనుకోండి నేనంతా నీ దొంగ పుట్టేనే. ఒరే షెట్టిగా, నేను చెప్పి సస్త్రి రా, ఏడపాడమైపోతివిరా. రా పోయి రా, తక్కిడికి చింతపండు మెత్తిచ్చదు అంటే ఇంటివే. కాకు కొట్టుకోండి అట్లా కొట్టుకోండి. ఏమండి ఏం పోయినే. ఏం మీ తాత అల్లాడిస్తా ఉండింది పోయా, మీ ఎప్పుడు అల్లాడిస్తా ఉండింది పోయా, ఏమైంది? నువ్వు అల్లాడిచ్చింది పోయా, అవునా? బిడ్డకి చింటి మల్లాడిచ్చాక అది పోయా. అది పోయిందా? అదేనండి గిలికి.
ఏమైంది ఇప్పుడు ఇంత చెప్పిన అర్థం కాలేదు ముస్లిం పోయి అంటే ఎక్కడ పోయినా గిలికండి గోడ పైన ఉండే గూమింగింది అని చెప్తాంది దొంగదాసి అడగండి అయ్యా మాట్లాడి కాదు కలుపుకుంటు ఉండే అవునులే అడగండి అడగండి తీసుకుంటే ఇప్పిస్తాను ఉండు అట్లా సరే, అడగండి. మాట్లాడదాం. ఏమమ్మా ಬಂಗಾರ ಗೆಲಿಕ್ಕೆ ದೊಂಗಲಿಸಿಡವಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆಯು ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಿರಿಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ఈ బాధ పడతావు ఉండే అట్లా కాదమ్మా ఏమన్నా తీసుకొని ఉంటే దాని మకంపై పారేసింది. ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವೆನು. ఇవిడ ఏం చేసే కయ్యలే ఈ మొగుడు రామ్ జోషి దాంట్లో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. వాడిని పిలిపించే వాడి చేతిలో చెప్తే చెప్పిస్తారు. పిలిపించండి. ఎవరక్కడ ఆ రామ్ జోషుల తోటలో పనిచేసే గొరవని పిల్లండి. రామ్ జోషుల తోటలో పనిచేసే గొరవని పిల్లండి. అవునా ఏమయ్యా గొరవ ఈ అమ్మని పండుగ చేసేదానికి పిలుచుకొని వచ్చి బిడ్డి చేతిలో గోధుమలు వేసేదానికి పెట్టింటే బిడ్డి చేతిలో ఉండే బంగారు గిలికి దొంగలించి గోడపై నుండే హంసపక్షి మింగేసి పోయే జీవం వచ్చేది చెప్తా ఉంది. నువ్వు అడిగి చూడయా తీసుకొని ఉంటే ಮದ ಉಂಡಾಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ ನೀನೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ತಮ್ಮನ್ನು ಲಗ್ನವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎಂದಾದರೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡಿರುವೆನೆ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆಯು ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದನ್ನಾಗಿ ನುಂಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ನಾವು ಕದ್ದವರು ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದವರು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. మేము శిక్షించబోకాదయా మేము అడిగాను అదే చెప్పా. నువ్వు దాన్నే చెప్తా ఉన్నావు. అవంతా మాకు తెలీదు. మా బంగారు బిల్కి మాకు ఇచ్చడి పో. స్వామి ఇదో తెగుదుకో. ఏమే కనిపించినామే ఇదేనే మీ అప్పటి గంట. అదే అదే ఏ ఊరే చూడే బాగా ఇదే పాతది ఇదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏయ్ పద ನೋಡಪ್ಪ